Ja sam u 00:50 sati telefonom pozvan iz Beograda, gdje mi je usto naređeno da treba da se taj deo 10. brigade pripremi i posle za 2 sata došla je i depeša, zvanično naređenje o tome. Bilo je vrlo precizno naređeno koji sastav, koje jedinice da se pripreme, kad da krenu i gdje da krenu i kojim pravcem da idu. Znao sam da treba da idu na Hrvatsku, preko zapadne Hercegovine do Sinja i da se prepočine komandir Vojno-pomorske oblasti. Mislim da smo samo mi imali tada uzbunu, bilo je pješadija, znači artiljerija, oni su također bili tamo stacionirani pod regularno, ali mislim da nisu imali nikakve uzbune, mislim da smo samo mi tu već krenuli s pripremama, znači priprema osobnih stvari, opreme koje svaki vojnik zadužuje i priprema samih oklopnih tih vozila. Neko doba noći, oko 11 sati su nas skinuli sa straže, naš su poslali na ukrcaj municije iz skladišta da kad samo boju municiju u tenkove, transportere i za pješadijsko oružje. Komandi je odjednom nastala velika gužva, počeli su dolaziti nekakvi oficiri ili Sarajeva ili otkuda koji inače nisu hodali po vojarni i bilo je očigledno da se nešto priprema. Bio sam požarnik upravo u komandnoj zgradi, znam da su došli po mene da trebam ići. Izlao sam svoju torbu i vozilo izveo na taj poligon, tamo gdje su bile ti tenkovi. Znači vojska jednostavno vidim da je bila užurbana, radilo se nešto, tovaralo se, sam nisam znao, znam da je kiša padala. Tako pričamo, što mu se radi, šta je, kada tovare bojevu municiju. Cijeli mostarski garnizon se postrojio, svi kamioni, svi tenkovi, jer ih bilo preko 100. Dakle, to je bila i pješadija, i transporteri, i tenkovi, ja ne znam, veza, kuhinja, svi se išlo. Svi su nekako u stvari očekivali da će uskoro biti proglašeno da je lažna uzbuna i da idemo natrag svi u krevete, ne? Nazvao sam komandanta, generala Spirkovskog, da smatram da je nužno da obavestim ministarstvo, odnosno tada sekretarijat za unutrašnje poslove i da zatražim da nam pomognu u organizaciji saobraćaja. Tada mi je izričito potvrdio da to zabranjuje. Neka priča je počela kolati da su došli neki rezervisti, četnici negdje oko Čapljine i da idemo tamo. Dobro, nema problema. Pričalo se da je vojna vježba. Međutim, na vojnoj vježbi tenkovi imaju ceradu na cijevima. Tenkovi su išli bez cerada. Dakle, odmah je bilo sumnjivo da se nešto događa. Ja sam kontaktirao sa načelnikom štaba Vojno-pomorske oblasti, admiralom Ercegom. I on je od mene tražio kada i kako ćemo doći tamo i tako dalje. Ja sam rekao, naređeno mi je, verovatno imaš i ti kopiju ili tako nešto. I rekao mi je, ne znam kako će proći i za jedno 2 sata, 3, ponovo sam kontaktirao s njim kad mi je rekao da će biti problemi. Mi smo dosta rano napustili vojarnu i krenuli, znači, u smjeru Širokog Brijega, prema Polugu. Kad smo krenuli iz kasarne, to je sjeverni logor. Bilo nam je rečeno, ko ostane u kvaru, da sam otklanja kvar, a kolona dalje napreduje svojim smjerom. Ja sam radila u Mostaru u kiosku. To jutro niko od vojnih lica nije prolazio na posao. I kad sam tutnjavo čula, probudim susjeda i kažem, Kate, otvaraj mi vrata. Ona ustala žena, sva zbunjena. Šta se s tobom događa, šta je bilo?
jesu ti ovili kiosk? Ma kakav kiosk? Kad ona iziđe vani, Ruža moja, šta je ovo? Reko, tenkovi meni se čini. Evo ti telefon, zovi. I ja ga nazovem krizni stožar u Širokome. I kažem ja, tenkovi idu za Široki. Radite šta znate, panično sam se derala da me je čula žena koja je živjela preko puta ceste. Oni su meni rekli samo u redu, dobro je i bok, bok. Sedmog svibnja zakazana je u 10 sati redovna sjednica Skupštine Širokog Brijega. Dok sam pripremao dnevni red i podsjetnik za sjednicu, dobio sam informaciju da tog jutra su krenuli tenkovi iz Mostara, zapravo izišli iz kasarni i pošli prema Širokom Brijegu. Naravno da se, dakle, samim tim dnevni red svega promijenio. Trčao Joša u Gozgor, špančio se, trče, trese, kaže, Mladene, tenkovi pošli, kuma rodca javila, kaže, iz Mostara, tenkovi pošli kroz Mostar, ruše sve pred sobom. Pogazili smo ivičnjake, trotovare od kafića, tende smo počupali već onako smo prolazili. Čak smo imali neke prometne nezgode, sudare sa nekim vozilima koje nismo ni znali, neko tek nakon 15-20 minuta, da, kad smo izašli vani, kad smo vidjeli. Morao sam voziti brata u Mostar u bolnicu i prolazeći tako, ne znam koji po redu, 5., 7. ili 10. vojno vozilo, možda 10-15 metara prema nama, išao dok nije jedan put prema autu. Brat je do mene, izlazi, iskače, ja preko sica ide na desnu stranu, iskačemo i već je tank na mom vozilu. Jedan put se pojave 3 ili 4 vojnika, repetiraše puške, mislim da je bila naredba kreći, gazi. Kad je već zapoveđeno da se mora krenuti, moju lijevu stranu vozila moga, lijeva strana tenka, gusjenice samo su duž cijelog vozila su nagazile i vezista koji je bio, pitam njega, gdje je zapovjednik? Evo ga, stoji van, ja ga za ruku, uhvatim i ono malo, jer se ne čuje, tenkovi još prolaze i ona vozila, on se maše odmah rukom za pištolj, i odjedan put se stvoriš opet 2 vojnika, repetiraše pušku i ja ostanem paf. Ja sam ušao u općinu, rekao gradonačelniku, istaćemo kamione, nakupače. Ajde, dobro, kaže on, pokušat ćemo nešto. Ja nisam imao vremena sve to u frci. Telefonom nazvao Novogradnju, tamo je bio naš Kožul, koji je odmah zapovjedio da se tovare pijeskom i rekao ovome Ivanu Čerčiću koji je donio tu vijest da je njemu javila ova gospođa iz kioska, niko službeno dakle, da iziđe na cestu i da okreće automobile prema pravcu odakle su dolazili ti tenkovi. U tom ide odozdo Marinko Marić, zvani Devar. Ja ga zaustavim, veli ja okreći se, tenkovi ćemo zaustaviti. Gdje ćemo? Kaže, idemo pridanje, gdje ih zaustavimo. Kola su automobili išli dok su ih sreli. Sreli ih dole gdje je zapravo katastarska, zapravo dokle je naša općina. Ivan je uzeo svoj kamion, ja s Mercedesom i Devar je s Manom. I stavimo moj kamion prvoga, Devrova gori malo isto tako i Ivan gori. Došlo je masa vozila, 5 km kolona je, zakačilo je sve, nema nikom prolaziti i gotovo.
čekali smo da se pojavi kolona jer nismo prilazili na područje općine Mostar. I za neke 2-3 minute ugledali smo prvo vozilo vojne policije, njihove tadašnje, išao je za njega tank. Čuli smo preko naše veze, znači preko šlemafona, da se nešto dešava i da je rekao komandantu pukovniku Panteliću da ima dosta naroda. Ma šta kao, ko je stao tu, razvale, ali međutim, nakon minute smo čuli stani da vidimo šta se dešava, kao šta je tu u pitanju. Ja sam bio u komandnom transporteru sa pukovnikom Milojkom Pantelićem kao njegov kurir. Pukovnik je baš rekao da se boji da će biti krvi. Niko se od vojske nije pojavljivao, pa sam ja pošao pored kolone, tražeći ko zapovjeda toj koloni. Pojavi se okružen pancirkama, osiguranim vojnicima i naoružanjem, komandant, tada Pantelić. I onda sam s njim stupio u kontakt i dalje smo dogovarali da je ozbiljno kolona zaustavljena i da će ozbiljno morati i on razgovarati sa mnom. Skupilo se dosta ljudi i već je to bila atrakcija za cijelu zapadnu Hercegovinu i jedan dio dole Dalmacije. Puno je grlatija bila masa i moglo je se očekivati da iz mase neko napravi neki incident. Ne dozvolimo nikome da nas isprovocira. Ajmo, evo napravo ovom ulici baš. Tu da nam bude nekakva linija radi naše sigurnosti. Naravno, mi smo održavali, koliko je to moguće, jednu tampon zonu koju smo dogovorili, da između tenkova i naroda koji se dole okupio, kako ne bi kogo to iskoristio za kakvu diverziju. Ja sam o tome izvestio pretpostavljenu komandu, telefonom. Ja mislim da je bio komandant prve vojne oblasti, general Spirkovski, pod užasnim pritiskom. I ja sam bio pod pritiskom, ja njegovim, a on general štaba, verovatno generala Adžića i Kadijevića. To je bilo strašno. Za njih je bilo nešto nepojmljivo da oklopna jedinica ne može da prođe zbog civila. Nismo mogli vjerovati da neko može toliko silu zaustaviti, na primjer 100 tenkova, transportera, da to neko može zaustaviti s nekim kamionima, nešto. Meni je otac iz Širokog Brijega, meni je posebno bilo zastrašujuća pomisao ta da bi moglo doći do nekog oružanog sukoba sa civilima, a povrh toga još sa pripadnicima, tako reći, vlastitog naroda. Možda je netko tamo među ljudima koji su zaustavili kolonu, bio i netko od mojih rođaka. Oficiri su od straha počeli skidati činove, jer su se bojali. To su bili oficiri srpske narodnosti i bilo ih je zaista strah. Onda sam čuo da je zapovijed da se ne staje, da ide ta prva ralica, da se skloni zaprega i da se ruši, da se ide dalje. Nama treba da se oslobodi put, da prođemo i mirno da prođe i da narod bude sasvim bezbrižan o tome. To smo mi prošli ovdje. Zapravo on je kazao
Onog trenutka kad neko bude dirnio onako tank, da će oni morat postupiti po zapovjedi, zapravo pucati. Nije nam interes nikakva ekscesna situacija, iznuđavanje nekih ekscesa i tako dalje. Pantelić je jedne prilike meni osobno rekao da ja zamolim masu da se raziđe, a što se tiče vozila i autobusa na cesti, da je to njegov problem i da mu to ne pričinjava poteškoće, da će jednostavno proći kroz to, ko da i nema. Umjesto da kolona krene, umjesto da bude stvar potpomognuta pomoću milicije tada, nije se dogodilo ništa nego obrnuto. Još su svi zaobilazni puti, sve je bilo zakrečeno, jel? Te saobraćajne prepreke pomoću vozila uglavnom postavljanje svuda, to je bilo sve gore, svaki trenutak sve gore. Moralo je biti ranije informirano osoblje iz skupština Posušja, Gruda, Lišce, kako bi bar mogli donekle nekakve mjere preduzeti da put bude čist. Radio Split je imao slušanost tada veliku, imao je pogotovo u Hercegovini jer nije bilo drugih medija, pogotovo ni radio postaja, ni TV kuća, mi smo bili nekako prozor u svijet u toj informativnoj, nije blokada, ali recimo nije ni nekakav raskoš informativni bio. Ja sam pokušao i uspio iz prve preko posebnog telefona Centra republičkih veza, kako se tada zvao, nazvati našeg ministra iseljeništva, gospodina Gojka Šuška, i dobio sam ga. Ja mu to kažem, kaže, evo, prvi mi je izravan glas od tebe, o tome. Ministar je se našao u jednom trenutku, kaže, ne gonjaju, nestaće im benzina. Neće oni proći, kaže, hercegovački narod, ali nećemo se mi niti oštriti s njima, niti prolijevati krv. Ja sam bio dopisnik, dakle, iz Mostara. Meni je bilo veoma stalo da se svijetu kaže šta se tu događa. A nije bilo se moglo izravno poslati to, nego na montiranu kazetu prilog, onda se ode na autobus, jer autobus je bilo vrlo često Mostar-Sarajevo, onda se da nekom vozaču i onda vozač to daje tamo, ne znam, na kolodvor, a onda dođe neko s televizije tu čeka, pa uzme taj prilog, preuzme i odnese. Budući da je delikatna stvar, idem ja to odnijeti sam i dođem gore u televiziju, kao da ga s neba bacilo neku šagulj izbiji. Smiljko šagulj. Iako nisam već godinu, 3-4 bio glavni urednik, odem u montažu i zamolim jednu gospođu, možete li od ovoga smontirati 10-15 minuta? Vrlo rado kaže. Smontirala je, odem u razmjenu i kaže, možete li ovo poslati? Ne bi smjeli bez naloga, ali kad sam u pitanju vidjeli da sam ja, kaže, Smiljko, za tebe hoćemo. Kad je otišao i zadnji kadar, tad je delegacija zvučnih imena doletila i rekla ne u razmjenu. Ja sam se nasmijao i otišao. Također i ovaj se tenčar nasmijao i otišao. Ko veli, pričajte priču, istina je otišla. I kad je to otišao u razmjenu, nađem Kapora i Mufida Memiju i kažem, evo da sam donio taj prilog o tim događanjima, što sam već prije najavio da ću to uraditi. Pregledali smo to i onda znam da je Mufid šutio, a Kapor kaže, čuj Miloše, ovo ne može ovako ići. Ja kažem, ako ne može što ja, ali rekao to otišao u razmjenu. Kad sam ja rekao da je to otišao u razmjenu, onda je se vam konsternirao. Kako razmjenu? Odakle razmjenu? Koga je spitao to? Pa ne znam koga spitati. Ja kažem, ja mislim da je ovo veoma važan događaj da ode u razmjenu. Jer zašto je važno? Važno je da svijet sazna za ova događanja koja su ovdje. Ali sam svjestan isto tako ako dođu strane kamere, i CNN, i BBC, i oni, mislim, svi imaju one svoje dopisnike i to je bilo. Naravno da neće pred kamerama pucati i ubijati. Blokada oklopnih jedinica kod mjesta Lištice i dalje traje. Sve je počelo jutros u 9 sati kada su na Mostarske ulice izašli tenkovi i transporteri, što je zbunilo Mostarce, a potom su krenuli u pravcu Lištice. Taj prilog objavila je Ljubljana i Zagreb. I objavila je naravno i televizija Sarajevo, jer nisu imali izbora, nego to objaviti. Toga je jutra bila zakazana sjednica Središnjeg odbora Hrvatske demokratske zajednice u Sarajevu. Svi politički dužnosnici, sam politički vrh hrvatski u Bosni i Hercegovini bio toga jutra u Sarajevu. Kratko smo mi raspravljali o nekim temama i došla je informacija da su krenuli tenkovi i da će ih
ljudi zaustaviti, znači da su već spremni da ih čekaju da ih zaustavi. Neko od sudionika predsjedništva je rekao, mislim, znaju li šta čine, treba otići, reći da ljudi puste. Ja sam u tom trenutku predložio, ljudi moji, ja znam te sve ljude, nema tu govora da će to proći, treba ići dole i vidjeti šta se dešava. Zove me narod od ozdu. Predsjednik općine Mikulić me zove, ali zove me i JNA. I JNA nas prebaci helikopterom, ministra obrane Jerka Dovak u mene, i mi dođemo dole i vidimo da je u stvari sve vrlo dobro organizirano. Armija je postala nestrpljiva i oni kažu da ja, kao predsjednik HDZ-a, član predsjedništva, trebam da rastjeram one ljude koji su blokirali put, jer imaju naredbu generala Spirovskoga. Dozvolimo našem predsjedniku da nam se obrati. Morate znati da sam dobio najveća uvjeravanja državnih vlasti. Ovdje je gospodin došao i on je s nama i poslušajmo makar toliko njegovu riječ, a to je za dobrobit sviju nas i cijelog ovog nesporazuma koji je se desio. Jer mnogi čekaju da dođe do incidenta i da neprijatelji našeg naroda preuzmu ono što obrano žele. Mi moramo biti lojalni građani, ali isto tako u svim našim nastojanjima da osiguramo red i slobodu našeg naroda. Hoćemo Aliju! Hoćemo Aliju! Hoćemo Aliju! Kljuvić je, on imao dobru namjeru, ali on nije razumio šta se tu dešava i očito on je i znao puno više informacija nego su znali ljudi okupljeni, znao je šta se valja iza, znao je koja je to sila, na što je spremna, zato je on očito i govorio i bio nervozan u tom smislu da se to što prije riješi. Onda sam tražio Panteliću da okrene cijevi prema Mostaru, da on to ne može, da to nije moguće, oni bi se mogli vratiti u Mostar ako bi okrenio cijevi prema Mostaru, da bi to bio poraz za njega. Onda sam tražio da bar na otvore tih nekih prijeteći cijevi s bojevom municijom stavi cerade kape, kako bi ja kao dobio nekakav kredit kod naših ljudi da se povuku nekoliko metara nazad. Naredio je da navuče navlake, vojnici da navuku navlake na cijevi kao znak nekog mirovanja. Oni ne mogu na svoju ruku ništa poduzeti. Kad dobiju komandu neku da se povlače, tek onda će to. I onda smo, onako koliko smo znali i umjeli, primjenjivali neka sredstva dijaloga s masom, tako što smo nekolicinu ljudi poslali da uđu unutra i tamo u onim žarištima gdje je bio najveći adrenalin, gdje su tenzije bile najizraženije, da pomalo amortiziraju tu klimu, da dočaraju pravo, realno stanje, opasnost od noći koja slijedi. Neverovatno, ali bilo mi je naređeno u slučaju sprečavanja pokreta ili napada na jedinicu našu, postupa prema borbenim pravilima. Govoriti da se protiv naroda upotrebe borbena sredstva ili sva sredstva ili po borbenim pravilima, za mene to je bilo nešto nemoguće. To nije bilo za mene prihvatljivo i tako dalje. Iako sam bio disciplinski i krivično odgovoran za izvršenje zadatka. Ja kao i svi.
kao svi ostali. I to je bila za mene izuzetni, stručni i moralni problem. Šta raditi, šta uraditi? Ja sam zato upozoravao komandanta brigade da ako se ne može proći, nek se stane. Razgovarali smo s pukovnikom Pantelićem i njegovim suradnicima. Oni nisu imali ama baš nikakav mandat, tako su bar govorili, razgovarati o bilo čemu, osim izričito zapovjed da moraju proći. Mi smo namjerno plasirali neke dezinformacije u tom smislu kako je sve pripremljeno, naoružano, da tu negdje u blizini postoje silne količine oružja, da su putovi minirani i tako dalje, međutim ništa ili gotovo ništa od toga nije bilo točno. To je bio jedan psihološki rat i čini mi se da su oni to shvaćali ozbiljno i da su se malo pribojavali. Ja sam mojima doduše zabranio upotrebu sile, ali ako bi bili napadnuti, pravo na samoodbranu ima svatko, uključujući i vojska. Tad je bilo riječi da će Srbi pravoslavci zbog Odola, Međina također, jedan dio iz Dobriča, da bi mogli izazvati provokacije da dođe do nereda. Napravili smo seoske straže s lovačkim puškama. To je se možda radilo o 10-15 lovačkih pušaka. Jedni su bili ljudi raspoređeni u straže u blizini tenkova, a drugi su u obezbeđenju sela. I onda je već trebalo razmišljati kako ćeš spašavati svoju glavu, da ako dođe do pucnjave da pobjegneš iz tenka, tu već kad si tu, dok si još među hrvatskim narodom. Gore šuma, brdo, dole voda, ne mogu dole, ne mogu gore. Samo smo mi gledali kako ćemo riješiti prvi tenk, ako bude dolje. Već je benzina kanta bila spremna da palit ga i skočiti na njih, gotovo. U čitom tom našem pojasu gdje smo mi bili, vidjeli smo dosta tih malih baterija koje su kružile oko nas. Već prvo veče, ako bude šta, znači boja amunicija tu, znači da se napravi raspored, iće se ići u strijelca. Gledam, moj pištolj nije dekonzerviran, ne znam može li pucati, znam da su ovi drugi imali puške. Znam da sam ja fino razmišljajući te puške stavio na akumulator pored sebe, nek su oni blizu mene. Mislili smo da će nas po noći čak i otimati, ali nešto se desilo, nije tu bila neka straža, da je to bilo baš 100% sigurno. Bila nas straža da nas ne bi kao možda diverzanti po noći, da nas neko ne bi, da ne bi bilo napada, da nas ne bi ubijalo. A to je brigada koja je znači formacijski pripadala Sarajevskom korpusu. Po strukturi dokumenta nema nikakve dvojbe da je brigada poslana prema Splitu. Kad bi se uspoređivala vatrena moć 10. motorizirane brigade, ja bi se usudio reći da ona je bila jača nekompletan HVO. Ja ovdje govorim tih 80 oklopnih vozila, znači plus divizijun haubica 105 mm, protuoklopni divizijun plus te neke prištarne čete, to je praktično vrlo jaka postrojba, moćna, naoružana. U siječnju 1991. ona je vjerojatno planirana negdje za upotrebu u Hrvatskoj, jer smo našli u međuvremenu dokumente koji govore za Banjalučki korpus. Dijelovi Banjalučkog korpusa su se planirali dovesti u Hrvatsku. Da je svrha bila i demonstrirati silu i pokazati moć, tome nema nikakve dvojbe. Ovo je doista jedan primjer
šoka u prvom redu Beograda. Njih je strašno pogodilo da im prvo izišao ime narod. To je jednostavno jedan pokazatelj da se neće ići, da stvari ne mogu ići onako kako su planirali. Ja s druge strane, da to nisu tamo rezervisti za 30 godina, nego to ročna vojska od 18-19 godina, to su djeca. Znači vi ne možete ljudstvo jedne brigade sakriti da se radi nešto što vam jedan narod jasno kaže da to nije u redu. Zapela je praktično što se kaže na prvom koraku i kada se odvrti cijeli film, znači s perspektive povjesničara koji se bavi Jugoslavenskom narodnom armijom, ja mogu reći da ta postrojba nije ispunila zadaću koja je bila namijenjena, ni s blizom u onoj razini koja je bila namijenjena i dobar dio razlog, jedan veliki razlog je upravo to što im se dogodilo na tom prvom koraku na pologu. Znači ona ipak nije uspjela biti nekakav, da tako kažem, dežurni žandar, oružnik u Hercegovini kako su joj Kadijević i Adžić namijenili ulogu u generalštabu u Beogradu. Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, dao je jutros na Zagrebačkom aerodromu nakon povratka iz Velike Britanije kratku izjavu za Hrvatski radio. Na pitanje o čemu je razgovarao s gospođom Margaret Thatcher i Douglasom Haigom, dr. Tuđman je odgovorio da je razgovarao o prilikama u Hrvatskoj i Jugoslaviji, o jugoslavenskoj krizi, odnosu Velike Britanije i Europe prema Jugoslaviji. Mi smo popili kavu kod gospođe Margaret Thatcher kad smo dobili vijest da je u jednom malome mjestu, dakle između Mostara i Širokog Brijega, narod, dakle pučani, ustao i zapriječio put jednoj koloni tenkova, oklopnih kola Jugoslavenske narodne armije, jer su ti pučani vjerovali da idu napasti Hrvatsku. Dakle, interesantna vijest. Dramatična. Oglasio se i predsjednik Tuđman, koji je dosta trezveno i mirno to sagledao, da se izbjegavaju po svaku cijenu incidenti. Međutim, nije se to smirivala situacija i ja sam isto tako sugerirao mojim urednicima, kolegama da snime kardinala Kuharića kao osobu kojoj puk vjeruje, uistinu vjeruje. I oni su njega snimili i ta poruka je emitirana odmah u snimku trasom kako smo je dobili. On je pozivao na smirivanje situacije. Stanje u Lištici i dalje se kontrolira. Incidenta nema, a između vojske s jedne strane i samo 50 metara udaljenog naroda je policija koja je uspostavila tampon zonu. Meine persönliche Meinung sagen so, ich schaue auf die Sache so, in Belgrad, na Wiese, junge Leute da. Moj prijatelj je došao iz Širokog i donio je 2 ruksaka eksploziv. Ja sam našao par prijatelja koji su bili tu, ajmo reći, provjereni. Nas je bilo negdje 10 ili 11 sad, ne znam točno. I fino smo uzeli svak svoj dio eksploziva i dogovorili smo se da bi najbolje bilo da krenemo od početka kolone. Ko smo sakali pod jakne za pojaseve i rasporedili se od prvog tenka do 10. ili 11. opet gore, ne znam točno. Ali se moralo paziti da se ne privuče pažnja. Bukvalno rečeno, imali smo svak svog tenka. Išlo je se na to ili pod tenk gusjenice ili ako se može dobaciti u kupolu da bi bili spremni da zaustavimo prolaz tih tenkova kroz naše selo. Zato vas molimo da budemo strpljivi i dostojanstveni i čekamo vijesti iz Beograda. S tim da ako odluka Saveznog predsjedništva bude suprotna od preporuke predsjedništva Bosne i Hercegovine, onda će nas više obvezivati preporuka naše republike nego Beograda. Jasno je da su bili u te događaje upućeni mnogi, protestirali su svi jer vojska nije imala što tražiti
jer je vrhovna komanda stvari preuzela u svoje ruke, a predsjedništvo nije donijelo tu odluku. Ta sjednica 8. i 9. maja je došla, tako reći, neposredno posle sjednice Vrhovne komande Oružanih snaga iz marta, kada predsjedništvo nije uspjelo da donese nikakvu odluku u pogledu načina rješavanja krize u Jugoslaviji. To je bilo vrlo burno, bilo je napeto, vojska je htjela to može marginalizirati, da se to radi samo o novom rasporedu vojske, da to ne znači apsolutno ništa u političkom smislu, jer vi znate, u to vrijeme se još razgovaralo kako doći do novog političkog dogovora. Predsjedništvo je uradilo ono što mu je bilo najlakše. Da žigoše uzroke, a što se tiče načina rješavanja, ono je bilo nemoćno. Uporno je vojni vrh tražio da se ovlasti vojska, dakle Jugoslavenska armija, da sama djeluje. Dakle, da sama procjenjuje, jer su vidjeli da u predsjedništvu ne mogu dobiti prevagu. Mi smo u suštini stvari znali da je vojska naklonjena srpskoj strani. Ne zato što je srpska i ne zato što je ona hrvatska, nego zato što srpska strana želi da se očuva Jugoslavija, a ona želi da se rasturi Jugoslaviji, to nasilnim putem. Ja sam odmah u Zagrebu, u razgovorima sa stranim predstavnicima, ako se sjećam dobro, bio je Bolt, to je bio predstavnik Njemačke, a posebice bi je bio zanimljiv Einik, on je bio američki predstavnik, jedan vrlo inteligentan diplomata. On mi je rekao da baš taj dan će Warren Zimmerman, on je bio ambasador, veleposlanik u Beogradu, otići kod Jovića. Ja sam sugerirao tada da veleposlanik Zimmerman u tom razgovoru ukaže na ovaj detalj koji se dogodio ovdje u zapadnoj Hercegovini, jer naravno prijetila je opasnost od jedne snažne intervencije Jugoslavenske narodne armije. No, tada mi je bilo naređeno proboj iz okruženja. Proboj je sasvim borbena radnja. Probiti se, a to znači upotrebu svih sredstava. A ja sam dodao tačku način izvršenja zadatka. To mi je došlo iz teorijskog znanja na pamet. S time sam rešio sebe u smislu krivične odgovornosti, a i u smislu moralne odgovornosti. Ja sam naredio zadatak izvršiti pokretom. Zabranjujem upotrebu vatre i udara. Ako se ne može pokretom proći, stati i izvestiti me. I to je bilo moje naređenje. Na osnovu tog naređenja ja ne bi mogao čak ni krivično odgovarati ako bi bilo suđenje pošteno. Spirkovski, Makedonac, koji je začuđujuće bio drastično uporan i grub. On je imperativno naređivao da se odmah pokrene artiljerija, a da će on tražiti da ide avijacija. I on je govorio da će to dole sve spržiti. I govorili su da upoznajte te ljude, ukoliko se ne budu skloznili da će svi poginuti, da ćemo sve to što je dole u Hercegovini, da ćemo sve smrtiti. Vjerovatno je mislio na jednu opću vojnu operaciju koja bi sad djelovala po području Hercegovine. Pošto se radilo o jednoj snažnijoj vojnoj formaciji i pošto se radilo o tenkistima koji su, ja sam običavao da se šalim sa mojim kolegama, tvrdoglavi kao i njihov čelik, onda je to pretilo i postojala realna opasnost da se neko, da tako kažem, od nadležnih komandanata otkači i da reaguje kako je to možda po vojnim pravilima trebalo da se reaguje. Kad smo dole došli, oko nas su se okupili, naravno, novinari, televizija. Svi pitali su mene i moje sestre, šta vi imate reći o ovom svemu?
Kaže, nemamo ništa reći, mi što mislimo reći, ovo, napisali smo na ova 2 transparenta. Počeli smo pjevati, žene su plakale. Nije niko uglavnom plakao od straha. Neko je plakao što se sjetio svog djeteta, nekome su sinovi bili u vojsci, neko zbog nekakvih osjećaja, nekome zbog povrijeđenosti, evo, nekakvom situacijom, ne želimo nešto nam se nameće silom i tako. Nije baš bilo ugodno prolaz pored svih tih tako tenkova. Neki vojnici su nam mahali, pozdravljali nas, neki su nam se smijali, govorili ne bojte se, ne bojte se. A neki su nas onim svojim strojnicama onako kao nišan ili nešto. Ne možemo čak tu vojsku do kraja ni smatrati nekom neprijateljskom. Jesu oni krenuli s naoružanjem i ko zna kakvi su njihovi ciljevi, ali vidjeli smo da su to isto nečija djeca, da neke majke isto možda negdje plaču za njima, kao što su i ove koje su išle u koloni za mene plakale za svojima. Tada neke žene nisu znale u toj koloni gdje su njihova djeca. Od majki kojima su djeca bila u JNA, bila jedna inicijativa, jedna priča da bi trebalo toj djeci koja su u tenkovima, da im se da ih počastimo nečim. Žene su cijelu noć pekle uštipke, pravile sendviče, sokove, što je onda bilo, jeli, i da su išle od prvog tenka do zadnjeg i da su pele se na gusjenice. Evo, ja se sjećam kako žena govori, uzmite ovoga časnika i čujem, on pita je li to otrovano. Onda je ona rekla, ne dajem ja to tebi, ja to dajem svom sinu koji je u JNA. Ljudi su prolazili, znam da došli su gospodin i gospođa, muž i žena, ja sam im dao broj telefona da nazovu roditelje moje, da kažu da sam dobro. Tako da se evo i majka se smirila i otac, bilo im je puno lakše. I puno ljudi je tako u Zagrebu ipak dobilo informacije da su im djeca dobro. Roditelji su mi stupili telefonski u kontakt sa gospodinom Franjom Novakom i Barbarićom zvanim Bačanom. Ti ljudi su mi dolazili, donosili su mi hranu i piće, ne samo meni, nego cijelom mom posadi, još koji je bio pokraj. Govorili su nam da će biti sve u redu, da ćemo biti, ako dođe do pucanja, bit ćemo spašeni i kao da nema problema, da se ne bojimo ništa. U osnovi narod nema i ne želi sukob. Da je u toku čitave noći imali smo sasvim korektne odnose i bez ikakvih incidenata je prošlo. Meni je bilo naređeno da idem na lice mjesta dole i ja sam išao dole u Mostar. Dole u kasarni pripremila se neki večera. Oni sa onim suvim obrokom živjeli su koliko su mogli, a onda smo pripremili da im odvozimo. Mislili smo, valjda kazan, valjda, možda prođe. Daj, nemojte divljati Boga. Pa budite normalni, pa pomaknite jedno auto da prođe. Ovi naši predstavnici, kako politički i vojni, oni su se našli u centru javne sigurnosti, kako se tada nazivao, i rekli su mi da pripremim specijalnu postrojbu na Balinovcu, da rastjeram tu masu i da osiguram siguran prolaz vojske prema zapadnoj Hercegovini. Ja sam njima rekao, ja nikad neću upotrijebiti svoju postrojbu protiv svog naroda. Demonstrativno sam napustio taj sastanak, odmah sam otišao na lice mjesta, tamo sam našao Tihu Mišića, njemu sam objasnio o čemu se radi. Od tog momenta mi smo se dogovarali kako mi zajednički da riješimo, ajmo reći po znacima navoda, taj problem. Pa bio je suzavac u vozilu i gas maske. I zato je sad ne vjeruju ljudi. Ja ću sa njima sad vidjeti. Reci, danas su prevareni kad je viđeno, nađeni su gas maske i suzavac. Međutim, nije išlo. Nisu dali. Pa sam onda rekao, čekaj, ja ću da ih povedem, valjda ja sam bio ubeđen da će bar, kad ja tamo dođem, da će me ti ljudi propustiti. Međutim, zaustavili su me. Zaustavili me se. Prvo nisu. Pa ja sam govorio, pa dajte ljudi, pa u mom prisustvu, tamo bio 1, 2, 3 su bili tamo, kažu, ne verujemo,
da vozite večeru. Ali jutro se navodno da je bila neka prevara, da su vozili gas maske, neke dimne bombe i tako dalje. Ja nisam bio tu. Dobro. Da li se vi slažete da oni pogledaju... Ne dolazi u obzir, ajde, da budete normalno. Ne dolazi u obzir. Potpunosti, nema problema. Viktore, jutro je prevara bila, kaži molim te. I narod ne veruje. I molim te. Onda nič. Narod isto koju. Šta nam ne veruje? Jutro se narod prevaren. Mogu li ja garantovati u ime vaše da je tu samo hrana? Normalno. Pa normalno, nego kako? Samo hrana i ništa više, je li tako? I ja sam tu. Dobro, vi ste tu, znam. Mislim, u vozilu. I u vozilu je hrana. I ja sam tu i sa mojom pratom, idem da obiđem jedinicu i vratit ću nazad. On je bio jako arogantan. Rekao je da li vi djelujete tu po službenoj dužnosti ili ste u organizaciji sa njima. Ja sam rekao da mi zajednički ovdje rješavamo problem, možemo samo tako nastupiti. Molim te, nemoj ti. Ja svi ti dobro znamo, odmakli se s njim razgovar. Mi smo komšije, vola šta? Sjedamo ja i ti, idemo ranu pravi. Idemo i ja. Idemo i ja. Ne možemo šta, tu živa. Ajmo onda, znači, vrate se u Rikvest, pa ste na ovu. Dobro. Ja. Pa ću ja sam idete nazad. Dobro. Polako. Pa reći je da i nismo htjeli pustiti, brate, a nije istina, je li tako? Ja samo razgovaram, ne dajem nikakve izjave za javnost, obzirom da nisam kompetentan za te stvari. Kažem vam s vaše strane, jeste, u redu je, vozilo se okrenulo, nije došlo, idemo da ne pravimo veću gužvu ovdje. Je u redu s naše strane? Idite samo i povesti, pozovite i da... Ne, otišli su, pa ne mogu da ih tražim po gradu. Sjedite našim autom i dovesti i nek provedu hranu. Ne. Pa rekao, to sve što je u redu, da nećete, ako meni ne verujete, u redu, ne mora ništa, u redu, pa smo se vratili nazad. Ja sam naredio, stavili smo helikopter i odvezli večer. Ali ovo je bila, za mene, velika bruka za one ljude tamo dole. Da nisu dozvolili da večeru vozimo vojnicima. Pa to je bruka. Dogovorili se da idemo na lice mesta gore i otišli smo na lice mesta. Prošli smo tamo i došli smo samo na čelo. Tamo narod, a ovdje prvo vozilo. I onda smo izašli van, išli pred ljude i govorili. Objašnjavali da vojska ima marševski zadatak, da nema nikakav borbe, da ne ide da zaposedne ni široki brijeh, odnosno lišticu. I upozoravali, vodite računa i vi i mi, da ne dođe do nekog do provokacija, da ne dođe da neko otvori vatru. Ako otvori vatru, neće stati, onda nema šale. Ja sam onda nastupio tamo i garantirao i rekao im, garantujem, sa naše strane mi vatru otvoriti nećemo, niti ćemo upotrebiti silu. Mi tražimo da se mi mirno, dovoljno propustimo i da idemo. Opalio je jedan metak, jednom vojniku i srećom nije nikoga pogodio. Mislim, 10 vojnika, znači jedan do drugoga sjede, samo ne znam, je Boža volja da nikoga ne pogodi metak. Čuo je se. Prasak, frka, šta je, gleda se okolo. Srećom jedan Albanac je došao, čini se novinarina šta je, on je rekao kad je pukao je tetrapakt. Kompletna linija, Široki brijeg, Grude, Imotski, u dužini od 36 km je zakrčena. Sa ulica Imotskog uklonjene su barikade od vozila, no cijeli je grad na nogama. Napetost i iščekivanje. Prolazimo Donje Vinjane. Na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine su teški kamioni. Od njih se začas formiraju prepreke. I u Grudama povišena atmosfera. Mi znademo što je nama u cilju. Naša vojska nije i mi stojimo ispred našeg naroda, a vojska treba se povući, ali ne povlače se. Ja sam zamolio predsjednika Jugoslavenske vlade, gospodina Markovića, i da prenese ministru Kadijeviću da hitno dođu u Mostar. Cijenim da bi pojava takvih ljudi na licu mjesta potvrdila ono što su i snimci avionski pokazali, da propusnost nije u ovom trenutku moguća. Stjepan Kljujić zabrinuto je kazao vašem reporteru da je slao danas popodne apele Markoviću, Kadijeviću, Joviću
da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine također predložilo predsjedništvu Jugoslavije da se vojska povuče iz Lištice, ali nitko ne odgovara tim apelima. Da li to zapadnu Hercegovinu čeka specijalna moć? Užasno mnogo vremena smo potrošili pokušavajući da nađemo neki politički kompromis koji bi spriječio sukobe koji su negdje tada još uvijek visili u vazduhu i prijetili da se ostvare. To je bio period koji ja pamtim po tome da su čak i recimo zaposleni ovdje u Palati Federacije, ljudi od konobara pa do pomoćnog osoblja, osjećali kako se u vazduhu nagomilava neko neprijateljstvo, kako se zemlja približava periodu nasilnog raspada, ali istovremeno smo svi bili potpuno nemoćni da bilo šta racionalno uradimo u tom periodu. Kako saznajemo, u Mostaru se odvijaju intenzivni pregovori republičkih organa i vojnog vrha. Ovdje za sad svako ostaje na svojoj poziciji. Hercegovci s jedne, a jedinice JNA sa druge strane. Ne bi trebalo da sačekamo noć, jer vjerujte, iscrpljenost svih sudionika ovoga je već pri maksimumu. Mi smo se sa tim oružjem u toj neudobnoj uniformi s tim gas maska, šljem, puška, nekako si se stiso i u biti zaspao. Pantelić je izdao zapovjed svojoj vojsci da upale tenkove i ostala borbena vozila. Tada sam konkretno ja izdao zapovjed 6 ili 7 policajaca, ne sjećam se sad koliko nas je točno bilo, da stanu preko puta, znači kolone tenkova, jedan do drugoga sa automatskim puškama i jednostavno kad su i oni vidjeli jednu zbiljnost našu, da smo mi preko ceste, znači preko puta njih stali sa automatskim puškama u pravcu njih, iza nas je bio narod. Bilo je pomišljanje toga da je to možda i zadnji trenutak za sve nas, ali jednostavno mi smo tu ostali i stajali preko puta njih na cesti. Pozadini su se vidjeli suze i kod mene i kod njih. Već su ljudi se izmorili, kola su naravno ostavljana doli, nije se moglo proći, zapreka je bila, dakle, videći da je mali broj ljudi doli. Onda sam tražio da ovi megafonom obiđu sela i da dođe koliko je moguće više ljudi, tako da organiziran otpor. Na kraju bi bilo naređeno da se obezbedi deblokada i ta deblokada da bude učinjena pomoću helikopterskih desanta na 4 lokacije. To je bilo izvršeno. Zatvoren je i put prema Širokom brijegu. Mi smo bili blokirani, a oko te blokade nova blokada sad od strane armije. Interventni bataljon za Bosnu i Hercegovinu u stvari je značilo da svakih ne znam koliko ti imaš uzbunu, postrojite se svi i čekate gdje ćete krenuti. Meni je zapovjednik u tom trenutku bio Dimić Stojan. Ja sam njega u jednom momentu pitao, sam ga gledao, ja kem, malo mi je čudno, ja kem svi bojevu municiju dobijaju, ja ne dobijam. A on je meni odgovorio mrtav ozbiljan. Rekao mi je s govornom manom, kaže, Lućev, kaže, uzmi dasku. Kaže, i kad prođe prvi val, kaže, ti s tom daskom idi i udaraj po onima šta trzaju. Moj prijatelj Albanac mi je rekao, ništa ne brini, ja se onak cijelo vrijeme nišanio na njega. Da kaže, ja bi njega prvog skinuo. I u stvari sam u tom momentu skužio totalni apsurd i parodiju tog rata, jer sam znao da je u Lištici opaljen prvi metak sa vojne strane, da bi se mi pobili međusobno. Mi smo negdje u jutarnjim satima raspoređeni u helikopterima i išli smo po položajima. Ja sam bio, znači, raspoređen tu na prostorima Vranića,
Znači na svako 10-15 metara je bio jedan vojnik gdje je bio zapovjednik naš iza naših leđa. Široki brig je desantiran specijalcima, tako su ih zvali, na svim izlazima i komunikacijama prema svim, dakle, pravcima. Naime, nije se moglo s njima ni razgovarati, niti su pregovarali s kim, niti se moglo s njima stupiti u kontakt. To se i pokušavalo, međutim, bilo je to vrlo ozbiljno. Kolege i ovi koji su dolazili u doticaj, kontakt sa pukom, drugačije su gledane. Inače, ja kao Hrvat i kolege koji su još bile gore su bile uvijek pod prismotrom i ja su samo se bojao, ne daj Bože, da dođe do naredbe da se puca ili da nešto, to bi bilo stvarno katastrofa. Lištica, doživio sam više kroz taj osoban moment toga da sam se osjećao nemoćno, da je bio strah, da sam skužio da sam kompletno na krivoj strani, da nemam oružja i da sam razumiješ, stojim ovako i šta bude, bit će. I to je značilo neki izuzetno novi pritisak na rukovodstvo tog otpora stanovništva u zapadnoj Hercegovini i to je značio neki plus ka tome da ipak će trebati nešto se dogovoriti. Molim vas malo hladno. Dobro. Ali dajte da vidimo. Znaš šta je? Predlažem ovo. Da popričamo sa par ljudi, sa predsjednikom opštine Gvardijana. Da vidimo, da se posavjetimo šta da radimo. Da imamo stavim se ljudi. Mikulića dovedi. Gdje je Mikulić? Gdje je ovaj... Daj da malo popričam s njima, Boga. Evo ga. Samo. Pomate prolazi predsjednik. Evo predsjednik. Gdje je Gvardijan? Evo šta je. Da vidimo. Mikulić. Da vidimo šta da radimo. Da se posavjetimo šta da radimo. Ja bih volio da malo se posavjetimo. Daj malo. Ovdje, ne, daj malo. Samo malo da se prođe. Rekne snimati. Dole pa uzda stepenice. Pađi polako, žica. Jebo se televizija, kome će se prikazati? Došao sam u vas, neki su mi rekli nemoj ići tamo, opasno je. Ja mislim da nije opasno. Vi ste moj narod, ja sam vaš. Znajte da je to tako. I konačno, jutros u 4 sata smo u Beogradu prihvatili neki sporazum. Ne znam da li znate za taj sporazum. Sporazum. Znajte, morate nekome vjerovati, nema druge. Morate vjerovati. Ako meni i Tuđmanu ne vjerujete, ja ne znam kome trebate vjerovati. Mi smo prihvatili taj sporazum. Možda smo se prevarili, ne znam, ali mi smo morali
nešto da uradimo. Procjenjujem sada da bi trebali pustiti ovu kolonu neka ide svojim poslom. Međutim, čujete, i ova armija više nije ono što je bila do Lištice, jer ovo je jedna velika lekcija za vojsku. Ja sam im to jučer rekao, jutros rekao. Oni će iz ovoga da izvuku pamet. Nikada više armija neće poslužiti se silom. Neće se poslužiti, se može poslužiti silom. Ovdje su naša djeca, svačana mi tu. Ja sam dobio garancije jutros da će se po prolazu kolone povući padobranci, ove desantne jedinice odmah, u roku od 15 minuta. Da niko neće biti priveden. Da niko neće biti pozvan na odgovornost. Da se sva vojska koja je jutros iskrcana na području Širokoga Brijega, Gruda i Posušja vrati nazad, pa tek tada možemo raspravljati. U protivnom morate slušati ljude koji vas predstavljaju, koje ste vi birali. Ko zaže bojevu municiju? Slušaj sada dok rekne, onda govori. Hoću dostojanstvo kako ste pokazali ovih dana. Ne možemo znati šta neko misli dok nije rekao. I zato saslušajmo svakog govornika, pa ćemo onda vidjeti šta treba dalje raditi. Tišina, predajte mene slobodno, ali sebe čuvajte. Neko zapovjeda, netko mora slušati. Iako je svima najdraže zapovjedati, a ne znam da li je to baš blagoslov. Morate biti svjesni da trebamo ih propustiti za vrijeme dana da prođu. Dobili smo potpuna uvjeravanja. Školska vježba je na Kupresu. Svi ostali su pustili to. Nemojte da stvaramo ovdje gužvu, da otežavamo kompletnu situaciju sada kada je sporazum na pomolu. Ja ne mogu više govoriti u svoje ime. Ako mi ne vjerujete, ima predsjednik Tuđman koji vam je uputio poruku. Mi ćemo vojsku propustiti, ali pod jednim uvjetom. Vojska iz naših sela najprije da se povuče i da time pokaže dobru volju. Možemo se složiti da ćemo mi vojsci osigurati prolaz posle toga. Živjeli! Mariofil predlaže. Prvo neka povuku desantne jedinice pa ćemo ih onda pustiti. Vi vatate li to? Ja ću sada otići da razgovaram s njima. Ako to budu htjeli da urade, to je znak dobre volje. Dobro, mi ćemo obaviti taj razgovor. Da vam kažem, nama je Doko je rekao od ovoga brke ovdje da smo dobro, negdje to je nešto. Neki uslov postavlja da vidimo mogu li vojska prijaviti. Samo da se redi pod zamjeni. Onda pa dobranci do prije. Dole na pologu je radio jedan telefon i njim je ostvarana veza s Beogradom. Nije tu bilo nekog posebnog razgovora, ali je dobiva kratke, jednostavne rečenice da od tog nema ništa, da kolona mora proći i dakle nije tu bilo nekih posebnih razgovaranja. Kako je Alija bio u kući, bio je telefon u dnevnom boravku koji je bio priključen na specijalu Sarajevo, na njegov telefon. On je tražio razgovor sa Adžićem, ali mu ovi iz Beograda nisu dali Adžića, tako da je to jedno 3-4 sata je to trajalo. Bilo je ono nekakvih tih prekucavanja, galamljenja, ovoga, onoga, nekakvih njihovih žestokih razgovora sa nekim s kime su razgovarali. Ja stvarno to ne znam s kime su komunicirali, ja i nisam htio se u to uputiti, pošteno. Vidio sam to da oštro reagira što mu ne daju, da razgovara sa Blagojem Adžićem. Na nama je i odgovornost uopće
u ovim okvirima kakvim živimo danas, da budemo ili ne budemo povod onome najgoremo što nas može snaći. To je nešto što bi bilo apsurd za današnje vrijeme, za 20. stoljeće, 21. stoljeće. Ja bih odgodio smrt. Ovdje na polog je došla ta armija koja demonstrira silu. Armija koja smatra da je toliko jaka, a ona će odavde otići kao gomila žeza. Ona će odavde otići moralno slomljena. Ona će odavde otići poražena. I ne samo to, dragi prijatelji. Imamo uvjeravanja i garancije predsjednika Bosne i Hercegovine, gospodina Alije Izetbegovića, koji je tu među nama, da neće odavde otići. To nam on jamči, dok i jedan vojnik postoji na teritoriju Zapadne Hercegovine. Imamo uvjeravanja, garancije da će vojska proći, da neće ništa oštetiti i da će i zadnji vojnik otići iz ovog kraja. Takve garancije imam. A ja ću biti s vama, zajedno idemo do Širokog Brijega, nisam nikad dotle bio u tom mjestu, rado ću otići tamo da vidim i bit ću tamo dok oni ne prođu. Obećano nam je da će istog trenutka kada kolona prođe, da će se ovi desantni vojnici koji su došli u desantu napustiti ovaj teren i osloboditi. Također nam je rečeno da neće biti nikakvi pretresa kuća, nikakvih uznemiravanja domova. Mi smo to tražili, niti uznemiravanja ljudi. To je uslov. Ja držim da će vojska ispoštovati obećanje. A ja imam namjeru odavde otići dole u Mostar da ovo javno obznanim. Da javno obznanim uslove. Tako da nema tu odstupanja. A ako budemo prevareni, to mora biti samo jedan put. Više nikad neće biti. Hvala vam velika. Živim bili. Hvala vam velika. Nekakva je klima napravljena i tog trenutka kad smo mi završili svoje razgovore, Alija Izetbegović je jednostavno pošao kroz narod i lagano se dao znak da se puštaju ti tenkovi. A mi nismo imali informacije koje su zapovjedi bile pripremljene u slučaju da blokada i dalje bude zadržana. Ali pretpostavljali smo da može doći do takvog jednog tragičnog završetka čitave te blokade. Dakle, to je vojna komanda ili vojni vrh držao u rezervi. Ako dobiju podršku predsjedništva sa jednim glasom više, oni će onda ići naprijed. U okviru Saveza komunista Jugoslavije bila je posebna organizacija i to veoma jaka organizacija Jugoslovenske narodne armije i ona još kod 14. kongresa pokazivala rješenost da nastupa samostalno. Oni su čitali i tadašnji ustav SFRJ po kome je bilo zabranjeno složiti se sa bilo kakvom aktivnošću koja je doprinosila do raspada ili do bilo kakvog vida secesije. Tako da oni nas političare tada nisu slušali. Nikada k meni nije došao nitko iz vojnog vrha. Dakle, ni ministar obrane Veljko Kadijević, niti načelnik glavnog stožera general Ačić. Oni su govorili, uključujući to što je meni govorio Kadijević, ako ne slušam Stjepana Mesića, zato što je on čovjek koji ruši državu, onda nisam dužan da slušam ni tebe. I to je bio jedan period u kojem je Jugoslovenska narodna armija apsolutno nije imala nikakvu političku snagu iznad sebe. Ona je djelovala samostalno i to je, mislim, ubrzalo spontane i veoma ružne događaje koji će se kasnije dešavati. Prema tome je prirodno da Jugoslovenska narodna armija, koja je Ustavom zadužena da brani integritet i teritorijalni cjelovitost zemlje i ustavni poredak,
više privržena onima koji su za to, nego onima koji su protiv toga. U samom gradu, kad smo došli, već su načela se, jedna grupca je malo od svoje arlosti učinilo joj se da bi oni to još mogli zadržati. Bez cilja, bez ikakvog, mislim, samo eto što bi napravili opasnost sebi i okruženju, a i ko zna kakvu bi sve opasnost doveli i šire, jer više nije bilo smisla ni cilja nikakva s tim zadržavanjem doli tenkova. A mi nismo ni imali nikakvu, ni htjeli drugu poruku poslati nego da ih zaustavimo i da sazna svijet o tom šta se namjerava na prostorima gdje žive Hrvati. Pokojni Mladen koji je bio tremaroš, pančar, on je meni ostao jedan pojam čovjeka kako je u tim trenucima bio hladan. Kad niko više nije smio izaći pred tisuće naroda, izašao je Fra Mladen i odigrao tu jednu, bez daljnjega, jednu ulogu. Ima ih tamo kojima je tek 19 godina i 5 mjeseci. Pa zašto da njegova mater čeka šta će se s njim desiti i ko je od nas spreman na to dijete udariti? Naš ispraćaj neka bude onaj kulturni koji će se danas vidjeti u čitavom svijetu. Naša ruka neka bude da im poželimo sretan put jer mater mu se veseli. Ne plješćemo vojsci, nego plješćemo onim sinovima majka i našoj braći. Sklonimo se, aplaudirajmo ih, neka idu što dalje i neka tenk više nikad kroz Lišću ne prolazi. Hvala vam lijepo. Građani, ljudi Širokog Brijega, Pologa, nisu ni svjesni koliko su se važni, ključni, sudbonosni dani odvijali na tim prostorima. Sve ono što se tad dogodilo daleko nadilazi po svom značenju, strateškom, ako hoćete čak i vojničkom, političkom, psihološkom, sam događaj. Znate, žrtve su pale i onako, kasnije. Da su pale u Širokom Brijegu, možda ne bi negdje drugdje, možda bi se stvari ubrzale. Jugoslavenska kriza bi kraće trajala. Pale bi bile žrtve u Širokom Brijegu, rejonu Mostara, do nekih drugih žrtava možda ne bi bilo došlo i ne znam da li bi to uticalo i kako bi to bilo uticalo na međunarodne faktore. Moramo znati da se u proljeće 1991. godine mijenja geopolitička slika, arhitektura, sigurnosna Europe. Nestaje komunizam. Ljudi u Pologu su ustali protiv komunizma. Jer JNA je rekla da je njena glavna i ključna zadaća obrana komunizma. S druge strane, trebalo je tim ljudima dočarati tu opasnost. Jer su ljudi bili u jednom zanosu. U toj su vojsci gledali ideološke nasljednike onih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata, koji su silne zločine napravili na ovim prostorima. I treba znati da su među tim ljudima biološka djeca tih žrtava koje su nevino stradale. Dakle, oni su to doživljavali kao vrijeme kad će žrtve njihovih roditelja dobiti smisao. I teško je bilo ljudima objasniti da jednostavno smo sada u poziciji da ta vojska mora proći. Bilo nam je žao što smo mi nju i pustili. Jedino komu smo vjerovali u Fra Mladenu Markaću, on je bio tu i on je malo smirio. Mi nismo vjerovali ni Kuhariću, ni Tuđmanu, nismo htjeli ih pustiti. To je se išlo voljom, srcem se išlo, niko nije se plašio.
Polog je prvi puta otvorio svijetu oči, ali ne samo svijetu, nego i Sarajevu, nego i Zagrebu i mnogim drugima, da počinju na drugi način razmišljati, da počinju se na drugi način pripremati, da počinju na drugi način reagirati, ne samo u vojnom pogledu, nego i u vanjsko-političkom. Ljudi su stajali sa upaljenim svijećama, pozdravljali su vojnike, čak ovoga su se i sami nadali da do takvog krvoprolića neće doći i kako su te tenkove gledali neki zaista molečavo da ne diraju im njihovu djecu. Jasno, par svijeća je poletilo u zrak, pa su neke svijeće upale i nanao transporter, što su se oficiri onako uzbudili da su to nekakve petarde. Kad smo prolazili među ljude, sljedeći godina kupoli, dizali smo 2 prsta, ja i kolega koji je bio pokraj mene. I ljudi su od sreće skakali, vikali. Kroz mali otvor te puškarnice, gdje se moglo vidjeti da ljudi načičkani jedan do drugog, uz rubove ceste, od djece, preko žena, muškaraca, starijih ljudi, držeći te svijeće, u biti su nas propustili u tu neizvjesnost dalje gdje smo mi prošli. Ovi su, znači, neki odmah to protumačili kao, evo vidiš, oni simbolično pokopavaju Jugoslavensku narodnu armiju, ne? Kao neka vrsta provoda, uvod u neki mrak, ne? I neku neizvjesnost, a pokazalo se kasnije da je tako i bilo. Ne? Nalazimo se na ulazu u Kupreško polje. 13 sati i 45 minuta i kolona tenkova iz pravca Mostara nakon puna 3 dana stigla je na svoje odredište. To je događaj koji je odjeknuo u Hrvatskom nacionalnom korpusu. Jasno stavio do znanja i Hrvati iz Bosne i Hercegovine su jasno poručili da se oni sjećaju dijelom korpusa koji je u Hrvatskoj, ta spremnost koja se kasnije godinama podcjenjivala, jer bez praktično još jedan pokazatelj da vi Hrvatsku ne možete braniti bez Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su toliko isprepletene veze, ono što ja godinama tvrdim da je Hrvatsko ratište dio Bosne i Hercegovine. Sviđalo se to nekome, jel ne? To je jednostavno nerazmrsivo. U stvari, vojska je htjela zauzeti najbolju poziciju i da dođu do Splita, da presijeku Hrvatsku i da na taj način unaprijed riješe pitanje rata. Ali evo, zahvaljujući upravo ovim građanima koji su intuitivno shvatili o čemu se radi, taj manevar vrha Jugoslavenske armije nije ostvaren. To što su kasnije htjeli da izvrdaju kao nismo išli tamo dole, nego smo išli na neku vježbu na Kupreško polje. Pa to je ispalo prilično detinjasto. Za moje, ja sam tad bio rekao, šta radite ljudi bože, jer mislim, brukamo se bez veze, to je, treba ne priznati što je bilo je.